আমার খাইলে ভিডিও মা স্যার নমস্কার স্যার আমরা পেশা আছে দিয়েছেন তাদেরকে আমরা সেটা মানে ফাউন্ডেশন प्रेस क्लाब पहिला खालायमानि फार्स्ट फाउन्डेसन दे माने जेरै आसायमानि आसायमानि कथा जों दिनै दिनै खेला हादर थाङै जों साफाय दिसुनो आसा खालामनानै जों साखामियारि बिथोननाय उनाव फेसानानै जों बिसा फल बिथोन खालायमान दा बेनि नेसनाल गोदाय हाथु जों खालिफोर जों बुं Saat ini ini tidak seperti mana foundation dari dokter itu mana foundation kedua anak buat aktivis dokter patient dan seperti kita dan staff lo terus kakak dia kan teman gitu kalau sampai udah kayak kita sini खेला प्रेस क्लाब आसायमानि फार्स्ट फाउन्डेसन दे हेन बागै sini sini खेला हातियाव थाङै जों साफ सुथरा खिबिलायखा आंनियाबा जों sini खेला सागामाव जों थासाबै दारा पेसानावनो अमा बात मुं थांगा sini खेला प्रेस क्लाब आबाराव जागा दुखाना अफिस आसायमानि sini अफिस आसायमानि साल फार्स्ट फाउन्डेसन दे जों फालायलायमानि जों खेला हातियाव थाङै जों साफ सुथरा खिबिलायखा आंनियाबा जों orang sangat menjarno kesannya macam satu sama orang pada mereka kalau itu ফাউন্ডেশন এক বছর হয়েছে আজকের দিনে গত বছর প্রতিদিন হয়েছিল প্রেস ক্লাব আজকে আমাদের ফাউন্ডেশন ডে এই বছর হসপিটালে তোমার ফল মিষ্টি এগুলো বিতরণ করেছে বাজারে সাফাই অভিযান হয়েছে আরও বিভিন্ন কর্মসূচি আছে আমাদের সামনে ini bisa kasih tadi ini sini kita press खालायमानि bisi kakaba फार्स्ट फाउन्डेसन खालायनायमानि जों sini kita हाथायाव थांनानै जों साफ सुथरा खिबिलायखा साफाय अभियान खालायखा आंनियाल' ini आंनि kita सागानो kalau जों फायो सागामिया पेसानावनो गावनि स्टाफआवनो जों bisa सामोनथाय mana bisa distribution bitorang kaliman besar mana apa kita bisa salah kita nggak bisa naik mana kelihatan itu masuk kok mana jadi puila pas kondisi itu paling kami foundation first kita press lah masih pas foundation deh আমরা প্রথমে কিলা বাজারে গিয়া সাথে ওজন প্রসেস তারপরে এখানে kita আসলে বিভিন্ন পেশেন্ট দেখতে দেওয়া হয়েছে আপনার স্টাফ এসে আপনাদেরকে দেওয়া হয়েছে ফাউন্ডেশন থেকে পালে নি প্রেস ক্লাব নিয়ে और जगह पे सोनू था ये वो जों फैला sini kita हाथायाव थांनाय जों आरो साबस्क्राइब खालायगा साबस्क्राइब खालायगा আজকে আমাদের কিলা প্রেস ক্লাব ব্লকে ফার্স্ট অ্যানিভার্সারি ফাউন্ডেশন ডে আমরা বিতরণ করছি তারা কিলা পিসি হসপিটালে যারা রোগী আসেন পেশেন্ট আছেন আর স্টাফ যারা আছেন তাদেরকে আমরা বিতরণ করছি এবং তার সাথে সাথে আমরা কিলা বাজারে গিয়া আমরা সাফাই অভিযান করছি স্বচ্ছ ভারত অভিযান স্যার ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ স্যার আপনার নাম জীবন বলুন karon saya memang bilang yang tamu balik yang dibakar pasang bakar sini kita press apa saja nih pas foundation deh yang pas tadi simpel ini yang angka melawat yang sini kita bazar kan nih yang satu terang itu mereka harus juga saya pada satu objek mereka pesan normal di rumah saya bisa bisa samurok pakai mana kita
ঠিক আছে কিল্লা ফার্স্ট ফাউন্ডেশন ডে প্রেস ক্লাবে এই উপলক্ষে আমাদের আজকে আয়োজন Tumka jotono जों दिनै सिनिक किला प्रेस क्लाब जों फार्स्ट फाउंडेशन दे एनिभार्सारि आसाइमानि साल जों पालायलायखा अ सिनिक किला हातिवा थाङै साफ सुथ्रानो जों खिबिलायखा जों जत मिलावै और फाइमानजाक जोंनि गुमति गुमति डिस्ट्रिक्ट नेवा जोंनि सिनियर सांबादिक बबाहायनो फाइजाक तै और जत सिनिक किला प्रेस क्लाब नि आदं मेम्बार्स अफ फाइजाक और जगह किला हातिवा थाङै साफ सुथ्रा खिबायमानि यागुलो जों सिनिक किला बेसि साखामनांगौ हस्पिटाल फाइवै पेशेन्ट जारा साखामिया रुगिरनो जों किसिसा जों जामानसाक सिनि कुनु मुंसाबो फानग्रेफानो सिनि कलमतेनि रांबाय जों रां खांलायै जों सामुंरक नोंमुरक जों जारा पेशेन्टनो साखामियावनो जों डिस्ट्रिबिउसन खालायलेखा एबा बितरन खालायलेखा तैबो आं हामबाय जाफानो जोङो जोंनि किला हस्पिटालनि इनचार्ज बेलेखानो जोंनो लगेरेखा आरो जत जानि जा चेम्बार आसुनाय रंनो जों जाफारानि बागै बबेखायनो सिनि सार इनचार्ज अरनि डक्टर बब जोंनो लगेरेखा गे अरनि पेशेन्ट बेलायनो कम खरसासि पेशेन्ट ताक जरातै सिनि किला जायो हस्पिटालाव रुखि खरसानो कुनु वानजाने करे सिनि डक्टर जत गाहाम नायखमान बिसिंतै सिनि अ एरियानि पेशेन्ट गाहाम गोरोंके थांलायै ताबुक जरातै खरकसा पेशेन्ट जों मानि फेका गे आं आनि सिनि मुंखा किला प्रेस क्लाब निंगै सेक्रेटारि डिके मलसम गे आनि जाग्रा फेसिं दङ भाइस प्रेसिडेन्ट आनन्द जमातिया गे बनो किसिसा कक सारवै आरनि सिनि डिस्ट्रिक्टनि गुमतिनि उदयपुरनि सिनियर अनुन बिसास बनो आं कक सारन बागै जरननाय बनो आं सारनाय द हामबाय लेखाया पहिला जतनो हामबाय जत सिनि हासे हाफां सिनि अमो मांपिनो नाय दंनाय रखनो तिनि इनके ब्लाइनो हामबाय बागे हनुमालाय सिनि थांनाय बिसि 2025 बिसि गो सिनि किला प्रेस क्लाब नंगै पहिला जों यापि सेलायबनि तो अमनो तिनि साल तिनि इनके 24 जुन साल इनके अ सालनो जों अ सालनो थिगनो सिनि फाउंडेशन दे पावर बायके तो जों सासनाय सिनि आसाइमानि साल माने पहिला जों खालायमानि साल बेबोनो तैनो जतनो आं हासे हाफां जे दंनाय न नाय दंनाय रखनो बाय हामबाय इनके अमायकनो जों तिनि किसा जों सामंख्लायलायका सिनि खाकसांमा जों जतनो जों सिनि खा फलगै सिनि हामजाक मुरवै जों बायतै बुक्र मानातै सिनि जे जागाव सामं खायथनिव गबोलि जों सबान अंथों गतेर रोगिर दं बरनो जों तैबो काहाम कनके बर दायते हामि बासा नंथों नै जों किसी साजा जों सब माने जों रलायजाखा इनके ते किसा थांनाय बिसिव जे खायमानि परे सिनि पहिला हामार फैनाय सिनि एक्स सीएम ताबुक एमडीसी ताबुक कन्टिन्यू खाय दंगो ताबुक टीटी एडीसी हाफांनि बनो ब्लाइ पाइपलाइ हामार मन बाइक नमाले बनि बखाक्टे दसं मोटामटी जों अमहायजरा जों सेबमानै इनके बनो हाइ तेविसे ब्लाइ हामार मारो इनके ताबुक आनि इनके तो दतन ताबुन साइपे है आन पुस बरो जगह इनके आं तोर किला प्रेस क्लब नि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इनके आनबो तो आना ब्लाइ हामबाय ताबुक सिनि किला प्रेस क्लाब नि भाइस प्रेसिडेंट कक सापायमिनि यागलो जों किसिसा बनो कक सालायनाय ब जोंनो तामो हामबाय जाफारनो जों নমস্কার আমি খুব আনন্দিত যে আজকে এমন একটা দিনে আমি উপস্থিত হতে পেরেছি আমি অঞ্জন বিশ্বাস সিনিয়র সাংবাদিক উদয়পুর প্রেস ক্লাব আজকে কিল্লা প্রেস ক্লাবের 1 বছর পূর্তি অনুষ্ঠান ফাউন্ডেশন ডে এমনই দিনে আজকে গত বছর এমন দিনেই এই প্রেস ক্লাব ওরা 27 জন মেম্বার নিয়ে শুরু করেছে সত্যি আমার প্রশংসা করার মতন ব্যাপার ওরা এত সুন্দর একটা উদ্যোগ নিয়েছে আজকের দিনে বাজার ছাপাই অভিযান করেছে বৃক্ষরোপণ করেছে হসপিটালে রোগীদেরকে ফল বিতরণ করেছে এবং আরো অন্যান্য কিছু সামাজিক কাজ রেখেছে পাশাপাশি আমার আরো বেশি ভালো লাগছে কিল্লা হসপিটালে এসে খুব ভালো লাগলো পরিবেশ দেখে খুব সুন্দর পরিবেশ তিনি ডক্টর মশাই আছে আমাদেরকে ভালোভাবে সাহায্য সহায়তা করেছেন ওনাকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কিল্লা সমস্ত সাংবাদিকরাই আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন থ্যাংক ইউ